बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में बहुत सारे लोग तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के सवालात करते हैं, जिनका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान और साइंस और फ़लसफ़ा, इंसानी सोच सब कुछ को देखते हुए इंतहाई इत्मीनान बख्श जवाब देते हैं। और जो भी शख्स उनसे सवाल करता है वो अपने सवाल का मुनासिब और इत्मीनान बख्श जवाब यहाँ से पा कर जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आज का वाक़या एक ऐसी ही ईसाई खातून से मुताल्लिक है जो अपनी तरफ से बहुत मुश्किल सवाल लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आती है, मगर वो खातून वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लेती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से ऐसा क्या कहा कि उसने इस्लाम ही कबूल कर लिया। आज की वीडियो इसी हवाले से है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह के रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। एक औरत जो कि ईसाई थी, उसका नाम फ्लोरिंडा था। उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया। सवाल क्या था, आइए आपको बताते हैं। My name is Florinda. I'm a Christian. And I have followed all your talks and I really admire listening to you regarding, comparison between. इस खातून ने कहा कि मैंने आपकी बहुत सी गुफ्तगू सुनी है, मुख्तलिफ कैसेट्स और आपके बयानात सुनने के बाद मुझे जुस्तजू पैदा हुई कि मैं इस्लाम के बारे में जानना शुरू करूं। उसके लिए मैंने मुख्तलिफ किताबें पढ़ी और बहुत से लोगों से बात की, आपके बयानात भी सुने। इस खातून ने कहा कि आपके बयानात सुनने के बाद मैं इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान एक मवाजना करने लगी हूँ। I have a friend who is a Muslim and he always told me that I'll be safe in Islam. Now I wanted to ask you, what's the difference between preparation of Christian and the Muslims? इस खातून ने इंतहाई मासूमाना अंदाज में अपनी बात रखी। इसने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो कि मुसलमान है और वो हमेशा मुझे ये कहता है कि क़यामत के दिन या आने वाली ज़िंदगी में मैं महफूज रहूँगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मुझे एक दिन जन्नत में जाना है, लेकिन तुम ईसाई हो, लिहाजा तुम जहन्नुम में जाओगे क्योंकि तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून का सवाल इंतहाई गौर से सुन रहे थे। उसने सवाल किया कि मैं आपसे दरअसल जानना चाहती हूँ कि ईसाई और मुसलमान इन दोनों के दरमियान क़यामत के दिन क्या फ़र्क होगा, ईसाइयों के साथ कैसा सलूक करेगा और मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करेगा, और मैं ईसाई होते हुए ऐसी क्या तैयारी करूँ अल्लाह ताला मुझसे भी अच्छा सलूक करे। दोस्तों, इस खातून ने अपने सवाल के आखिर में एक ऐसी लाइन कह दी थी जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक को अंदाज़ा हुआ कि शायद इसके दिल में ईमान की रोशनी जाग चुकी है। इस खातून ने यह सवाल किया था कि आप मुझे कैसे समझाएंगे, कैसे मेरी हौसला अफजाई करेंगे कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को इंतहाई दिलचस्प जवाब दिया और जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसा जवाब दिया कि वो खातून वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब के हवाले से आपको ज़रूर बताएंगे और उस खातून के इस्लाम कबूल करने के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे और आपको मुकम्मल वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल ऐसा है जो कि सब लोग करते हैं और भारत सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर यह इल्ज़ाम लगा रखा है कि वो ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों से क्या ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं या लोग अपनी रज़ा के तहत इस्लाम कबूल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और उस खातून को बहन कहकर मुखातिब किया। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों से इस अंदाज में बात करते हैं कि उन्हें समझ भी आए और वो इस्लाम को अच्छे से जाने। Sister, the difference between a Muslim and a Christian preparing for the second coming of Jesus Christ, peace be upon him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, इस्लाम और ईसाईयत में कुछ बुनियादी फ़र्क है, जिनमें एक बड़ा और अहम फ़र्क ये है और उसी फ़र्क की वजह से ईसाईयत इस्लाम से मुख्तलिफ है। वो फ़र्क ये है कि मुसलमान ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आएंगे और बताएंगे कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का भेजा गया पैगंबर हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जबकि ईसाई मज़हब के मानने वाले लोग ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें वो यीशु मसीह कहते हैं, वो दुनिया में वापस आएंगे और आकर बताएंगे कि मैं ही खुदा हूँ। नाउज़ुबिल्लाह।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے عیسائی اور مسلمان ہیں۔ اگر یہ فرق ختم ہو جائے تو عیسائیت اور اسلام میں کچھ زیادہ فرق باقی نہیں رہتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے گوسپل آف جان جو کہ عیسائیوں کی کتاب ہے اس سے حوالہ بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے چیپٹر نمبر 16 اور اس کے حصہ نمبر 12 سے لے کر 14 میں ارشاد ہے کہ مجھے آپ سے بہت باتیں کہنی ہیں، مگر میں واپس آؤں گا اور میں وہ کہوں گا، کیونکہ ابھی آپ یہ باتیں سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا میں اللہ کی رضا سے اس دنیا میں جب دوبارہ آؤں گا تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ خدا کون ہے اور میں خدا نہیں ہوں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گوسپل آف جان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق ہم نے جو آپ کو آیات بتائی ہیں ان میں یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے اس سوال کا جواب جس میں آپ نے یہ پوچھا کہ قیامت کے دن ایک عیسائی ہوتے ہوئے میں کیسے محفوظ رہ سکتی ہوں جہنم کی آگ سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ یہ مانتی ہیں کہ اللہ کا وجود ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں تو آپ قیامت کے دن محفوظ رہیں گی اور آپ اسلام بھی قبول کر سکیں گی، لہٰذا روز محشر میں محفوظ رہنے کے لیے آپ کے لیے اسلام قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ اللہ پر یقین رکھتی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا۔ اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے سوال کیا، بہن کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ صرف ایک اللہ ہے؟ خاتون نے جواب دیا، جی ہاں۔ دوستو، اگلا سوال وہ تھا جس کے جواب کے ذریعے اس بات کا تعین ہو جانا تھا کہ اس خاتون کو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا، آپ کا کیا یقین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا پھر پیغمبر ہیں؟ جواب میں خاتون نے کہا، پیغمبر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے اگلا سوال کیا، تو آپ یہ بھی مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ خاتون نے مسکراتے ہوئے ہاں کہا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے یہ کہہ دیا کہ لہٰذا آپ اسلام قبول کر سکتی ہیں۔ دوستوں، ابھی اس خاتون نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے سوال کیا، کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں کہا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ پھر آپ عربک میں یعنی عربی زبان میں میرے کہے گئے الفاظ کو دہرائیں گی تو آپ اسلام قبول کر لیں گی؟ اس موقع پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں عربی زبان میں کلمہ پڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ دہراتی رہیں گی۔ Sister, do you believe that there is one God? Yes. Do you believe Jesus is God or is he a messenger? Messenger. Do you believe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is messenger? Yes. So that means you are a Muslim, sister. Would you like to say it in Arabic? Yes. I'll just repeat the kalma in Arabic and you can repeat it. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdu wa rasuluhu. wa rasuluh. I bear witness I bear witness bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is is his messenger his messenger and servant of God. and servant of God. MashaAllah. Jazakallah, sister. May Allah reward you. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو انگریزی زبان میں بھی کلمے کا ترجمہ پڑھایا تاکہ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ جو کلمات پڑھائے جاتے ہیں اسلام قبول کرتے وقت وہ کیا ہوتے ہیں۔ دوستو، اب یہ خاتون اسلام قبول کر چکی تھی اور اس کی ساتھی خواتین اسے گلے لگا کر مبارکباد دے رہی تھی۔ یہاں آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر جو الزام لگتا ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کرواتے ہیں۔ دراصل یہ بھارتی حکومت کی ان سے نفرت ہے کہ وہ ان پر ایسے الزامات لگاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرواتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔